পণ্ডিতপোতা 2 নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতে দাড়িভিট থেকে ইসলামপুর যাওয়ার সোনামতি রোডের সড়কের বেহাল অবস্থা। প্রতিনিয়ত কয়েক লক্ষ মানুষ ও কয়েক লক্ষ গাড়ি সহ স্কুল যাওয়া ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে বিএসএফ আধিকারিকরা সোনামতি রাস্তা যাতায়াত করে। তবে স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, ভারী বৃষ্টির কারণে রাস্তায় বড় বড় গাড্ডা হয়ে গিয়েছে, মাঝে মধ্যে অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে, প্রতিনিয়ত বড় বড় গাড়ি পাল্টি খাচ্ছে, টোটো উল্টে যাচ্ছে। এর ফলে ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠছে এই সোনামতি এলাকার এই রাস্তা। তবে আমাদের একটি দাবি রয়েছে, যত তাড়াতাড়ি হয় এই রাস্তা ঠিক করা হোক, না হলে এর থেকেও বড় বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। রাস্তাটা 8 মাস থেকে খারাপ। কীভাবে খারাপ হলো? ওই লোকের মানুষ যাতায়াত করে, অনেক বৃষ্টি হয়, হয়, তারপরে বড় বড় ভোল্টের গাড়ি যায়, এমনি খারাপ, অ্যাক্সিডেন্টও হয়ে যায়। আবার হচ্ছে হ্যাঁ, অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে 2-3টা। এই রাস্তা খারাপের জন্য। হ্যাঁ, বাইক নিয়ে পড়ে যায়। এই রাস্তা দিয়ে মানুষ এটার সাথে বাইপাস ইসলামপুর যায়, শিলিগুড়ি থেকে এদিকে গোয়ালপুকুর, কিষানগঞ্জ থেকে বাইপাস কোন দিয়ে। এলাকা এটা? এটা ঢোলাবস্তি। কি চাচ্ছেন আপনারা? আপনার কী চাই? রাস্তাটা ভালো হোক, ঠিক হোক, তাড়াতাড়ি ঠিক হলেই ভালো। কি নাম আপনার? আমার নাম মিন্নাতুল্লাহ। महीना से ज़्यादा है। ये रास्ता खराब है, हाँ, मतलब ये खराब होने से क्या दिक्कत हो रहा है? दिक्कत हो रहा है, पब्लिक सब एक्सीडेंट हो रहा है, टोटो सब पलटी खा रहा है, बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहा है। आपका दुकान यहीं पे है? दुकान यहीं पे है। उस दिन एक एक्सीडेंट हुआ था, उधर जाके गिरा। बोल रहे कहाँ से कहाँ जाता है रास्ता से? ये तो सोनामती कैंप से लगे इस्लामपुर। कितने आदमी यातायात करता है डेली? बहुत बहुत ज़्यादा, कितने में? कुछ भी गिनती लाखों नहीं है, लाखों में ज़्यादा होगा, ज़्यादा होगा। बोले ये जो रास्ता खराब है, कोई अधिकारिक नहीं आया प्रशासन का? नहीं, कोई नहीं है। क्या चाहते हैं अभी, क्या मांग है अपना? रास्ता बनना चाहिए, यही चाहते हैं हम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद साहिद, ये जगह का नाम क्या है? धुलाई बस्ती। रास्ते में चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। दिक्कत होने का कारण ये है कि रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। लगभग बहुत दिन से ये रास्ता ख़राब है, लेकिन इसमें किसी का कोई ध्यान नहीं है। रिपेयरिंग करने के बारे में कोई सोच विचार किसी का नहीं है। लगभग आए दिन हर 2 दिन में 4 एक्सीडेंट या 4 या 5 होते रहता है। यहाँ भी होता है, उधर भी होता है। कई बार बच्चे भी इसमें एक्सीडेंट हो जाता है। आने जाने में आम जनताओं को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। जगह का नाम क्या है? जगह ये ढुलाई बस्ती है, एरिया अमलझारी है, पोस्ट ऑफिस अमलझारी। जाता है रास्ता से? ये रास्ता इस्लामपुर से लोधन होते हुए ये 2 मना टूनी दिघी तक जाता है। ये रास्ता रायगंज का बाईपास है, इस रूट से, लोधन रूट से। अभी आप लोग का क्या दाबी है, क्या मांग है? हम लोगों का मांग यही है कि ये रास्ता जल्द से जल्द सही किया जाए, और आदमी को चलने में बहुत ज़्यादा तकलीफ है। अगर सही हो जाता है तो जनता इसमें सुकून। कितने गाड़ी यातायात करता है रास्ते पे? ये लगभग 5 मिनट में 15 गाड़ी का आना जाना रहता है इसमें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरफराज है। जगह का नाम? जगह का नाम ढुलाई बस्ती। দেখুন, কন্টিনিউয়াসলি বৃষ্টির ফলে, প্রবল বর্ষণের ফলে দাড়িভিট থেকে ইসলামপুর পর্যন্ত যে সোনামতি রোড রয়েছে, এই রোডের বিভিন্ন জায়গায় বড় বড় গর্ত হয়ে গেছে, এবং বিভিন্ন সময়ে ছাত্রছাত্রীরা স্কুলে যাচ্ছে যখন তাদের অসুবিধা হচ্ছে, যারা অফিস যাত্রী তাদের অসুবিধা হচ্ছে, যারা নিত্যযাত্রী, যারা ইসলামপুরে গোয়ালপুকুর 1 থেকে এবং ইসলামপুর ব্লকের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এই রোড ধরে, এই বর্ডার রোড ধরে ইসলামপুরে যাচ্ছেন, তাদের সত্যিই ভীষণ অসুবিধা হচ্ছে। এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি বিভিন্ন সময় টোটো পাল্টি খেয়ে যাচ্ছে, যারা দাড়িভিট থেকে সবজি নিয়ে যাচ্ছে তাদের গাড়ি পাল্টি খেয়ে যাচ্ছে, সেটা যাচ্ছে। এবং তার জন্য আমরা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি এবং তাদের নজরে বিষয়টি এনেছি। আমরা সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক যিনি রয়েছেন ইসলামপুর ব্লক, তাকে জানিয়েছি, এবং ইসলামপুরের মহকুমা শাসক যিনি রয়েছেন তাকে জানিয়েছি, এবং উত্তর দিনাজপুর এডিএমকে জানিয়েছি, এবং ওনারা আশ্বস্ত করেছেন যে পিডব্লিউডির সঙ্গে কথা বলে, পূর্ত দপ্তরের সঙ্গে কথা বলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই রাস্তা মেরামতের ব্যবস্থা করবেন।